मु भी बाहर आए के क्या तुम प्रेम पड़ती के जानी नहीं मु कौन तुमको जबरदस्त करथिली जे मो प्रेम रे पड़ो बोली आ तमे पढ़िलो बोली मु भी पढ़िली ना मु कौन बाध्य करथिली तुमको छाड़ छाड़ से जावा कथा कहीं डाकी शुण अच्छा दुनिया रे बंचा पे हेले कौन दरकार पैसा बस मु तो सही डाकी थी मो पाखे गोटे आइडिया था जो खाली पैसा कमे था तो पैसा दरकार नहीं तुम घईता घर अच्छे छुट्टी जा कर नहीं दरकार कौन एना तुम घईता घरे थिला कहीं मो प्रेम रे पड़ुथलो एते पाठ पढ़ौथलो पैसा कथा सुना ना कह नारी जातिटा से ना 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 नारी जाति ने टोटल मनीष जातिटा से छड़ा पैसा कथा कहले किछि सुनो मो पाखे गोटे आइडिया अछि कौन मो आइडिया गोटे कौन चलो देखो ना लड्डू लड्डू खाइला ना नागज पूरा पैसा कथा कहले ये मो जोठी रहउची मो सागर बड़ रूम कटछि हां ता बापर कोटी कोटी संपत्ति ले साडा बोका सटा सतरे मु मागले साडा टंकाटा दो साडा जियो कथा कहबो टोटल घर बाड़ी बंगला भी की चोरी भी की दो सतरे हां सुनो ता नंबर ता मु दउछि हां रंग नंबर कथा सा कालिया बा भुसुडा ताकि जियो पठना बाकी जा करे कथा मु मोर करबी तुमको जितने जितने कह तुम से फोन कर देखो 9866 छन्ना छन्ना छना छना सुन मु जितने कह से फोन टा मारियो तुम गोटे काम कर आज सन्ध्या फोन टा मार कह कहल एमती पाठटा पढ़ेब से सारा पाठ पढ़ुथु मैंने बुझिपार मालटा खाली आस तुम जा जा तुम भईता तो घर अच्छी तुम जा आम पर केत कथा जा पैसा कथा कहले राज्य राज्य गिड़ी दे कि मो पड़े पुणी आउ गोटे जाऊँ मो कमटा तो हो दीपाली जे पर्यंत मु तुम सहित अच्छी ना तुम कौन से असुविधा हम ना बुझल तुम जहा दरकार शाढ़ी टू चूड़ी घड़ी टू ना तुम जिते जहा दरकार हो मत कह अरे कौन से असुविधा नहीं धन गोटे असुविधा कौन अध घंटा पर मोर रिचार्ज सर ओहो रिचार्ज सर केते पकेबी कहला ए 239 टका एते तळ अछ तमे मु 21 पके दूची वर्षे जाए तुम कथा हबो हाँ हाँ तल ठीक अछि रहनु जानि पर गोटे कथाटा होची का से तो गपजू रे ओहो ये तो गर्लफ्रेंड दीपाली रे तू के साथ मुंड पुरुजे अरे सोला भाग पूरा इरे मु तोर सब किछि करके सेटिंग करेली तू मते कहूछु तू काई मसा पत्र मुंड पुरोछु चला मु तते आइडिया टा देली बोली आज दीपाली तते पटिछि हला मोर डाउट लागछ काले तू नै जिवु कला घुसरी मुआ के पचनते तते बकुड़ी कालिया भुआ कला मु तते सेति के टेस्ट देली सब आइडिया देली बोली से टोकी आज तते पटिछि ला जे कोन कहउथले रे हां ना ओ से किछि कहनतला कोन ना रिचार्ज फीचर कथा कहउथलो अबे सुनु झियो को जदी माने पटियार अछि बा तो प्रेम गाड़ी जदी आगु गड़िया चाहूछु तले मोठ और टिप्स उडा नै आगु को जीवु बोका चदाले कोन कहला कोन ए से कहला रिचार्ज करिया कथा तो तो संगे संग कर हां गला से करलु सुनो लोना मालडा पटिछु खाली को रिचार्ज टा करत हबो जे सला तू कोटीपति रे तो बापार कोन अभाव अछि तू काली सला बाहा बसे झोटा को सारा जीवन तो ना नै हां अरे सला खाली गोटे रिचार्ज टा करी कर एडो खर्च पई पठौनु अतल 100 टका पठे दूची अनु ये के बावा मारी सॉरी डावा मारी बस पड़ जा पड़ू दे मते फोन पे काढे ओटा काम करे 2000 पठा ना 2000 कम हो सुनो 5000 पठे दबा ना 5000 ना गोटे 5000 मते फोन पे कर दो तुरंत ओ ड्रेस किन थांदी ड्रेस पे ना मो बाला पे आ ड्रेस पे कहि टका 2000 की 5000 पठेबो हो ठीक अछि पठौछ ओ मु जाउची 16 टका पुल पळे आसो बाय बाय जा हो मत तो 2000 मागणा मिला ना हेलो आ केते दिन हम गाड़ी चलेबो कहलो माने हम घरे कहि दिछि
ଆଉ ଆମ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କୁ କହିଦେଇଛି ଆଉ ସମସ୍ତେ ରାଜି ବି ଅଛନ୍ତି। କଣ? ପରଦିନ ଆମ ବାହାଘର। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଏ ବାଡ଼ିକିଆ କଣ କହିଲେ ସିଧା ବାହା ହବ ବୋଲି। ମୁଁ ବାହା ହେଇକି ଘରେ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଏଡେ ବେକରେ ଝୁଳୁଛି ପ୍ରେମିକଟେ ଏ ଯୋଗଣୀ ଖିଆ କହୁଛି ମତେ ବାହା ହବ। ନା 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 ପାଣି ଆସିକି ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ହେଲି ଆକୁ ସବୁଥିରୁ ବ୍ଲକ୍ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଫେସବୁକ୍ ବ୍ଲକ୍, ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ବ୍ଲକ୍, କଲ୍ ବ୍ଲକ୍। ଓହୋ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ ସିଧା ସଳଖ କହୁଛି ବାହାଘର। ଦୀପାଲି ଫୋନ ଲାଗୁନି କାହିଁକି ତମର? ଫୋନ କାହିଁ ଲାଗୁନି କିଛି ନାହିଁ। ହଁ କଣ କଣ ଏମିତି ବାୟା ବାୟା ହଉଛୁ? ନାଇଁ ଦୀପାଲି ଫୋନ ଲାଗୁନି। ଫୋନ ଲାଗୁନି? ଫୋନ ଲାଗୁନି କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ ରେ ଚାଟ କଲେ ବି କିଛି। ମୁଁ ତୋର ଆଇଡିଆ ଦେଇଦେବି ହେଇଯିବ କାହିଁ ସେମିତି ହଉଛି? କୁଆଡେ ରୋଷେଇ କରି ଗଲୁ ଖାଇବା? ଯା ଯା ଯା। ଏ ଶଳା ଦୀପାଳି ତୁ ଯଦି ବ୍ଲକ୍ କରିବା ଥିଲା ମତେ ଟିକେ ଆଗୁଆ ଜଣେଇ ନଥାନ୍ତୁ। କିଛି ନା ସଟର ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛୁ। ଟିକେ ଯେତେ ଡାଉଟ୍ କରିବ ନା ଶଳା ଭଗବାନ କଥାରେ କଥା ସେଟା ମ୍ୟାନେଜ କରିଥିଲି ନହେଲେ ଭୁଲ ବସେ ଡାଉଟ୍ କରିଦବ ମତେ ଶଳା ସବୁ ଖେଳ ବିଗିଡିଯିବ। ହେଲେ ମତେ ଧୋକା ଦେଇ ତମେ ଆଜି କହୁଛ ଚିହ୍ନି ପାରିଲେନି ବୋଲି। ଶୁଣ ଭଲରେ ଭଲରେ ମୋ ବାଟ ଛାଡ ନହେଲେ ମୁଁ ପୁଲିସକୁ ଡାକିବି। କଣ କହିଲ? ପୋଲିସ ଡାକିବ? ଡାକ ପୋଲିସକୁ। ଆରେ ତମେ ମତେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ଚୂନ ମାରିଛ ନା ସବୁ ଏଇଥିରେ ପ୍ରୁଫ୍ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆରେ ମୁଁ ତମକୁ ମୋ ନିଜ ଠାରୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲି ହେଲେ ତମେ ଶେଷରେ କଣ କଲ? ଭଲ ପାଇବା? ଆରେ କାଳିଆ କୁଆ ଭୁସୁଣ୍ଡା ଆଇନାରେ ଯାଇକି ନିଜ ମୁହଁ ଦେଖିଛୁ? ତତେ କିଏ ଭଲ ପାଇବା ବା? ଆରେ ଦୀପାଲି ତମ ପାଇଁ ମୁଁ କଣ ନ କରିଛି କହିଲ? ଏମିତି କି ତମ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ ଧରି ତମେ ଯେତେବେଳେ 5,000 ମାଗିଛ ମୁଁ ତମକୁ 10,000 ଦେଇଛି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତମେ 10,000 ମାଗିଛ ମୁଁ ତମକୁ 1,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛି। କିନ୍ତୁ ତମେ ଏମିତି କରିବ ବୋଲି ମୁଁ କେବେ ଭାବିନଥିଲି ଦୀପାଲି। ପଇସା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତିକି ପଇସା ତମେ ମତେ ଦେଇଛ ତ ମୁଁ ଏକା ଖାଇନି ସେଥିରୁ ଅଧା ପଇସା ତମ ସାଙ୍ଗ ନେଇଛନ୍ତି। କଣ ହେଲା? ମୋ ସାଙ୍ଗ? ହଁ ତମ ସାଙ୍ଗ ସୁରଜ। ଆଉ ହଁ ଏସବୁର ମାଷ୍ଟର ମାଇଣ୍ଡ ସେ ନିଜେ। ଯାହା କହିବାର ଅଛି ତମ ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ କହ। ତମକୁ ବକରା ବନାଇବା ପାଇଁ ସେ ହିଁ ମତେ କହିଥିଲେ। ବାህ ବାህ ବାህ। ନାଇଁ 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 ଏଥିରେ ଦୀପାଳିର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ। ସବୁ ଦୋଷ ହଉଛି ମୋ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଗୋଟେ ଚୁତିଆ। ଆରେ ସେତିକି ସାଙ୍ଗକୁ ମୋର ଭଲ ପାଇଥିଲି ବୋଲି ମୋ ସାଙ୍ଗ ଉପରେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ସେ ସାଙ୍ଗ ମତେ ଆଜି ନାଗ ସାପ ହିଁ ଚୋଟ ମାରିଲା।